everyone, welcome to Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So, nag-unwrap ko ani akong ipalit dito sa Carmelitana si Immaculate Heart of Mary. Muna ako maibog dito kung palit ani ba sa mga anak, mga santos. Brown out yapon, so dito ro ko mag-upload sa school. Muna si Immaculate Heart of Mary, gahapon na ako ginapalit. Tapos apili si Sacred Heart of Jesus. Kana po tong Sacred Heart of Jesus, gikan gyapon na sa regalo gyapon sa akong ninang. Dugay pa ni 2011. Kini pod Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary. Kana na lang din po ang nilay. Mahal mo kay gusto na po nga ni kadako. Pero kana na lang sa oy kay ma-over na yung akong altar. Bitaw no. Ganahan man ko ani kaysa nga to. Sacred Heart of So guys, thank you for watching. Gipaningot ako binaktas dito gikan sa eskwelahan hangtod ni uli ko sa balay. So mara to, thank you for watching and advance happy Three Kings. Sacred Heart of Jesus, may the whole world burn with love for you. Sacred Heart of Jesus, I adore you. So guys, tulo na sila kabuok bisingan. Apel tong Divine Mercy na akong kadako. Bisingan po na ako nasa gawas. Kini, bisingan ako ni karong Domingo. Maora to o daghang kay salamat. Heart of Jesus, meek and mild, hear, oh hear thy feeble child, when the tempest most